रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारा शाह, UC4 शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी यूँ बोलूँगी कि मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और मैं समाजी रहनुमा भी हूँ, और इसके अलावा मैं जमात इस्लामी के मैंने जनरल कौंसिलर के इलेक्शन यहाँ से लड़े हैं। मैं जमात की रुकन भी हूँ। तो काफ़ी दिनों से कंप्लेनें आ रही हैं मेरे पास कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपनी UC4 की आवाम से एक बात कहूँगी कि ये काम हमारे नहीं, ये काम वफाक के हैं, ये वफाक वाले कर सकते हैं, बल्दियात वाले नहीं कर सकते। सेकेंडली ये कि काफ़ी और भी चीज़ें आ रही हैं, गंदी गलियाँ ख़राब, तो गटर भरे हुए, तो सैवरेज की लाइनें। मैं आप लोग सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि मिल्लत टाउन से लेकर के 4 नंबर तक आप आकर देखिए। हमने कभी मेरी पैदाइशी 3 नंबर की है, हमने कभी ये नहीं कहा था कि गंदी गली, हम कहते थे छोटी गली। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मिल्लत टाउन से लेकर 4 नंबर तक आप छोटी गलियां देखिए कि वहाँ ख़वातीन शाम में बैठ जाती हैं सीढ़ियों पे, आपस में चाय पी रही होती हैं, गप्पे लगा रही होती हैं। मगर UC4 शाह फैसल 5 नंबर मरकजी जगह में हर गंदी गलियां भरी पड़ी हैं, गटर उबले हुए हैं। रीज़न ये नहीं है कि क्यों, रीज़न ये है कि हमारे लोग अलकस के मारे हैं। अवाम यहाँ की जो शाह फैसल 5 नंबर की अवाम है अपने लिए मुखलिस नहीं है। अब होता ये है कि कचरा उठा के कचरा कुंडी तक नहीं फेंकना, कचरा उठा के गंदी गली में डाल देना। अब वो यहाँ पर माओं को देखा है मैंने, उन बहनों को देखा है कि बच्चे के पैम्पर उठाए, थैली में डाले, फेंक दिए। अब वो जाके गटर में गिरे, लाइनें चौक हो गई, लाइनें ब्लॉक हो गई, लाइनें बंद हो गई। वहाँ गंदी गलियाँ ऐसे बनी हुई हैं नाउज़ बिल्लाह कि हम वहाँ से गुजर भी नहीं सकते। इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कहाँ किरदार है? वो आके आपकी घर की गलियाँ खराब कर रहे हैं, वो आपकी सेवरेज की लाइनें भर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हर बात में आप कहते हैं कि जमात इस्लामी ने कोई काम नहीं किया। झूठ मत बोलो, मौला के दिन है, 8 मुहर्रम शुरू हुई है। मैं आपको सारे काम जो मेरे सामने होंगे मैं उसकी कसम खाऊंगी। मेरे सामने जो काम शाह फैसल कॉलोनी चौरंगी जो है, जहाँ पर गैस की लाइनें लीकेज हो रही थी, 75 मतलब 76 साल पुरानी लाइनें कि किसी टाइम भी ब्लास्ट हो सकती थी। तो हमारे चेयरमैन अदनान ने और हमारे वाइस चेयरमैन नदीम अख्तर भाई ने और हमने मिलकर बड़ी मेहनत से, बड़ी जिद्दोजहद से गैस कंपनी की गाड़ियां बुलाई और काम स्टार्ट कराने से पहले ही कुछ लोग बड़े चौधरी बनने की कोशिश करते, भाई इलेक्शन में आओ ना, इलेक्शन में आ जाओ, जीतो, खेलो, सही है। चौधरी बनकर खवातीन को बुला लिया, गाड़ियों पे पथराव करवा दिए, टायरों की हवा निकलवा दी, डंडे पड़वा दिए, गाड़ियां चले गई। फिर दोबारा लेकर आए, फिर 3 दफा लेकर आए, फिर लाइनें डलवाई हैं। एक काम तो ये गिनवाया मैंने आपको, इसके अलावा बहुत सारे काम हैं कि जो हमारे चेयरमैन साहब ने किए। और आप लोगों के गोश गुजार में एक बात करती चलूं कि जमात इस्लामी को जो है मॉडलिंग करने का शौक नहीं है, मॉडलिंग करने का शौक नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसे किया। अरे ये तो ऐसे लोग हैं, मैं अपनी आवाम से बात कर रही हूँ कि मैं समाजी रहनुमा हूँ, मेरे समाजी कामों को भी सियासत का रंग दिया जाता है। अच्छा, दूसरे काम देखें कि हम कोई काम कराते हैं, कोई भी पार्टी आ जाती है, सब हमारे, हम यही पैदा हुए, हमने यही बड़े हुए, हमने यही बुढ़े हो गए, हमने यही मर जाना है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारे शाह फैसल कॉलोनी हमारा घर है, मिलजुल के काम करें ना। हम कोई काम कराते जाके वहाँ तस्वीरें बनाते, अपना झंडा गाड़ते हैं, भाई हमने करा दिया। जमात इस्लामी वाले चुप हो जाते हैं क्योंकि लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं है, वो लड़ते ही नहीं किसी से। इससे पहले भी तो चेयरमैन बैठे थे, इससे पहले भी तो यूसियाँ थी, आप लोग की हिम्मत नहीं थी जाके बात करने की। उसके बाद पिछले साल 2025 में 8 रबी अव्वल को 9 रबी मोहम्मदी मस्जिद के पास जो कि सैवरेज की लाइनें फट चुकी थी और पानी इतना घुटनों से ऊपर आ रहा था कि नमाजी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। मैंने वीडियो भी बना के चलाई। तो हमने बड़ी जिद्दोजहद करके STM शौकत साहब को रिक्वेस्ट किया कि 12 रबी अव्वल है, रबी अव्वल का महीना ना, 8-9 रबी अव्वल को ये मसला हुआ। हमारे चेयरमैन साहब ने, मेरे रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं, हमने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की कि आओ भाई तुम्हारा मसला है, हमारे लोग परेशान है, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वो पूरी रात बैठ के हमने वो नई लाइनें डलवाई
اس سے پہلے کیا ہوا کہ بریلی میں وہ گاڑیاں روکی گئیں, بدماشی کی گئی, چیئرمین صاحب کو دھمکیاں لگائی گئی, عدنان کو, ہمارے وائس چیئرمین صاحب کو. یہ کون سی انسانیت ہے؟ میرے پاس پورا مواد ہے کہ ہم نے کتنا کام کرا ہے. پھر یوسی فور کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جماعت تو کوئی کام ہی نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے؟ آپ لوگ کسی حال میں خوش رہتے ہیں؟ جماعت کام کرتی ہے, جھنڈے دوسرے گاڑ جاتے ہیں, ہمیں شوق نہیں ہے. ہم خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں. اب خدمت پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. سب سے بڑا تو آپ کے لیے تحفہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ صاحب نے کالونی گیٹ کا برج بنایا, اس چیز کو تو یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ برج بنایا, آئے دن ٹرین کوئی نہ کوئی بندہ کاٹتی ہی چلی جاتی تھی. کہ آج وہ کالونی گیٹ کا جو پل بنا وہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ نعمت اللہ صاحب نے کتنے پل بنائے وہ یاد نہیں ہے؟ کہ ڈی ایچ اے کا پل بن گیا ڈی ایچ اے والوں کے لیے, تو اس پہ جو ہے کہ ماڈلنگ ہو رہی ہے. نہیں, یہ جو ڈی ایچ اے والوں کے لیے پل بنایا صدر پاکستان صاحب نے, یہی غریبوں کے لیے احسان روزگار بنا دیتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را آپ جماعت کے کاموں کو دیکھیں کہ پورے پاکستان میں الخدمت کام کر رہا ہے. جب پاکستان نہیں بھی بنا تھا نا تو سب سے پہلی جماعت اسلامی تھی. اس کے بعد کوئی پارٹیاں آئی ہیں, سیاسی پارٹیاں بنی ہیں, اس کے بعد کسی نے کام کیا ہے. مگر میں اتنا ہی کہوں گی کہ حافظ صاحب ایک مرد مومن, وہ ایک مرد مومن ہے کہ ہر وقت انہوں نے آواز اٹھائی ہے. بھٹا مافیا, ڈرگس مافیا, قبضہ مافیا, مطلب واٹر بورڈ مافیا, کئی مافیا. مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ کس نے آواز اٹھائی؟ غزہ کا جب مسئلہ ہوا, غزہ مارچ کس نے کیا؟ جماعت اسلامی نے کیا. جب ہمارے فلسطین میں مائیں بہنیں بچے کٹ رہے تھے, پٹ رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, تو اس ٹائم جماعت اسلامی کھڑا تھا یا مختلف ادارے کھڑے تھے. کوئی سیاسی پارٹی بیچ میں نہیں تھی. اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ لوگوں کو جماعت کی اچھائی نظر نہیں آتی ہے, برائی ڈھونڈے فوراً چل لگ پڑتے ہیں آپ لوگ. ایسا نہیں ہوتا. اگر اللہ جس کو عزت دے اس کی عزت ہم پہ واجب ہوتی ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. چیئرمین عدنان ہو گئے یا ہمارے جتنے بھی یو سی کے چیئرمین ہیں, یو سی 2 کے چیئرمین ہیں, یا ہمارے ندیم اختر صاحب ہیں, آپ ان کے کام دیکھیں, بے شمار کام کیے انہوں نے. مسجدیں بنوا رہے ہیں, عزاداری کروا رہے ہیں, مولا کی عزاداری کروا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ مولا کی عزاداری کروا رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے. بات یہ ہے کہ مت بولے انہوں نے, آپ لوگ خود اپنے گھر پہ جب ہم لوگ صفائی کرتے ہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں, جمع دار کو دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں گاڑی نہیں آتی. کون کہتا گاڑی نہیں آتی؟ پوچھے. ہر گھر سے دروازہ بجا کے ہفتے میں 3 دن گاڑی آتی ہے, کچرا لے کے جاتے ہیں. آپ لوگ اپنے گھر کا کچرا اٹھاتے ہیں, گلی کوٹے میں ڈال دیتے ہیں, گندی گلیوں میں ڈال دیتے ہیں. اس میں کوئی چیئرمین کا عمل دخل نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی عمل دخل ہے. آپ اپنے گھر کو نیٹ کلین رکھیں. صفائی نفس ایمان ہے, صفائی نفس ایمان ہے. اس میں چیئرمین کا کوئی قصور نہیں. کیا آپ بولتے ہیں فیل ہوگا تو ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. آخر منتخب کیا کراچی کی عوام نے, تو ان کے اندر کچھ کوالٹی دیکھ کے کیا نا. مت تکلیف, ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں, چاروں بھائی مل کے اگر مضبوطی سے کام کریں نا تو ماشاءاللہ گھر بھی اچھا چلتا ہے اور لوگوں میں عزت بھی ہوتی ہے. اب جو بھی ہماری پارٹی ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, آپ مل کے, شاہ فیصل ہمارا گھر ہے, اس کو مل کے ہم لوگ کام کریں گے نا. مل کے کام کریں. اگر کہیں کچرا کوئی پھینک رہا ہے, صحیح ہے, کہیں بھی کوئی کچرا پھینک رہا ہے, اس کے منہ پہ 2 تھپڑ مارو, اٹھاؤ وہی کچرا کنڈی میں ڈال دو, اٹھاؤ کچرا کنڈی میں ڈال دو. ہمارے جو گور قدر صاحب ہیں, ٹاؤن چیئرمین, سلام ہے, بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ کے فرحان شبیر صاحب ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مگر ہماری عوام, شاہ فیصل کی عوام, خاص طور پہ یو سی 4 کی عوام, ہر کسی کے کام کو نل کر دیتے ہیں. بھائی کیوں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کو؟ میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, منافق ہے تو فلاں ہے. کون منافق ہے؟ ہم لوگ آپ لوگ کی خدمت کے لیے, ہم لوگ دنوں رات, آپ لوگ 2013 سے تو میں یو سی 4 کی عوام کی خدمت کر رہی ہوں. کیا نظر نہیں آتا آپ کو؟ کوئی بہن بیٹی کا مسئلہ ہو, کوئی تھانے کا مسئلہ ہو, کسی گھر کا مسئلہ ہو, کسی کا کوئی بھی پرابلم, میں کھڑی ہوتی ہوں. یہ وہی زارش ہے جس نے رات کو 3 بجے جا کے رمضانوں میں واٹر بوٹل پانی کھلوایا, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ. تو میں بھی تو جماعت کی رکن ہوں, وہ کام نظر نہیں آئے, میں نے کیا, چیئرمین صاحب نے کیا, ایک ہی بات برابر ہے. 10 کام میں نے کروائے, تو میں بھی تو جماعت اسلامی کی رکن ہوں. انہوں نے کرا, میں نے کرا, برابر ہے. بات سمجھ کے کیا کریں. میرے سماجی کام ایک طرف,
मेरे सियासी काम है, मगर याद रखें किसी भी पार्टी को हिट ना करे, ना टारगेट करे। अल्लाह जिसको इज्जत दे, बताओ इज्जो मंतशा, बताओ जिल्लो मंतशा, उनकी इज्जत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और हमारे वाइस चेयरमैन नदीम अख्तर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। आप ये मत समझें कि नहीं, वो सिर्फ इज्जत करते हैं, डरता कोई किसी से नहीं, मोहब्बत करते हैं आप लोगों से, वो भी यही के लोग हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं, जमात लड़ती नहीं, जमात आप लोगों के लिए, हक के लिए रोडों पे आ जाएगी, मगर आप लोगों से नहीं लड़ेगी। वजह क्या है, आप लोग अपने वो बाहर के। बाकी बिजली पानी गैस का इस पर मजम्मत करूंगी मैं, 5 नंबर की आवाम तकलीफ में, ये वफाक का काम है, इसमें मैं सदर पाकिस्तान को बोलूंगी कि भाई पानी क्यों नहीं दिया जा रहा, पानी हमारा बेचा जा रहा है, बिजली क्यों नहीं दी जा रही, गैस क्यों नहीं दी जा रही, इस पर मैं भी खुद खड़ी हूँ आपके साथ, जमात आपके साथ खड़ी है। ये जमात का काम नहीं है। गंदी गलियां हैं, एक दफा मैं सफाई करवाऊंगी मुहर्रम के बाद, उसके बाद आप जाने, आपके घर जाने, आप लोग खुद ही कचरा डालेंगे तो गटर चौक होंगे, बंद होंगे, आपके घरों में पानी आएगा। इसमें चेयरमैन का कोई कसूर नहीं, ना वाइस चेयरमैन, ना हमारा। मेरे दरवाजे पे कंप्लेंट लेके कोई ना आए, कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपके जमात ऐसे करी। आप लोग मेरे ही लोगों को बोल रहे, आप सब मेरे अपने, आप सब मेरे अपने, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, मेरे भाई बच्चे हो। मुझे तकलीफ है, ये मेरा घर है। जमात की मैं रुकन हूँ, जमात की मैंने जब कौन सा इलेक्शन लड़े, मगर मैं आप सबके लिए बराबर हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे, खुश रहिए, मगर ये तफक्करबाजी वाली बातें नहीं करते। लोग अपने मंजन बेचते चले जाते हैं, मगर नहीं, जमात वाले कभी नहीं जाएंगे। हर बुरे वक्त पे पहले नंबर पे जमात इस्लामी का हाफिज साहब को सलाम, और जमात इस्लामी को बहुत सारा, पाकिस्तान जिंदाबाद और जमात इस्लामी पाइंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बात जाते थे बोलती जाऊं, क्यों कि अगर किसी भी चैनल वाले को, किसी पार्टी वाले को कोई बात करनी हो, मुझसे करें, मैं जवाब दूंगी, मेरे पास एविडेंस है। हमारे चेयरमैन साहब बिल्कुल मीडिया पर नहीं आते, ऐसा नहीं कि वो, उनको मॉडलिंग का शौक नहीं, उनको वीडियोस का शौक नहीं, ठीक है। मैं जवाब दूंगी, मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ जमात की, और इसके अलावा मैं जनरल कौंसल भी जमात, ठीक है। और किसी को बात करने में कोई तकलीफ है, मुझसे बात करें, सबके पास मेरा नंबर है, मैं जवाब दूंगी। ना वाइस चेयरमैन जवाब देगा, ना चेयरमैन ज़ारा शाह जवाब देगी, अल्लाह गवाह मैं जवाब दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में रखिए। ज़ारा शाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।